بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعلتن الله على من جريت كتنتو بسلك إلى صلى الله عليه وسلم أنا على صحابة أن من بلتين مبارك دبار ولا فجنة على بانكو تعالى أن من بانكو كان أبيك ولا مبعد كنت نكرنتا بال الدعوة والأعمال الخيرية مسلمي على كنت درولا نمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دها كتاب وشرحه ممو حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة للدكتور سعيد القحطاني رحمه الله. دي بندا من بلولمو بندا تنسي أن فلان الشيخ رحمه الله أكو دعاء الغضب ولمو دعاء من كفو نمو جسبوتا حكم فات ولا على توفين قوم من كفو نمو جسبوتا أكو يبافل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم أعوذ بالله من بعد تنكنيننا من الشيطان الرجيم شيطان ولا من كتا دانك موتي من كتا بندر موتي ولا بندر شيطانتي كاتو جسبو من كاسابو لمو أبي جيتو شيطانو akadung hadamadimu bala kono kila ko sallallahu alaihi wasallam akabor hadamadimu bala kom yero ka bori bala nyama so bala nin hadamadim ya jusubo buka baye ban nin jusubo nata imari be afal a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala ba sabula imari ta ku kala men mandiya ale ni jusubo ta yofo ita ne rifola ite mo lipala foka akati ite la bungo no felli pala kono la dolu wala alhalo modni kam faade fa la mobile o sate banko to walla ela bunko no fawlu werolu an men wol mulunta wala kadi ya shaytani banni ko don a'udhu billahi minash shaitanir rajim saja ala sitanka wala abonya la majusubo borol fanalu kila e fu hadith dolto wala munni mari kam faade ni be lori yesi ni be konoto kam faadu la inte funtige wala ejiyo min walla ye wadanoke walla ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim fo ni be mu fenati men ka shaytanu bay mo bale saje jus bo nyin si boy bala hanna man boy bala te ku kala men man dia alay subhanahu wa ta'ala no barje bunda tan say anin sabanja sheikh rahimahullah ko du'a man ra'a mubtaliya aw mubtala du'a mu nimme moje me yalon ko ala ya jarbi imma aya jarabi jaatole to finkintawo men simo kuntuta walla sintawo muruntawo walla tulolo duke moy walla tolewo walla nyamato walla men sonno man futa walla men wol mulunta imari nyanta ka duwa mingi wala mu imari nyanta fa alhamdulillah ni amari je lonna doli afu ko e kana fu pura mari ya moy ni wonte akanta afan kalamuta nasiola kono akanta afan jakwate nasitala walla men wal mulunta bar ni te mariya je do sin duwa fo alhamdulillah alladhi tantobe manso e me yalon ko afani ayenta tanka mimma btalaka bihi ayata sasato jarabi menna nyamala finkinte yala murunte yala tole yala walla men wal mulunta وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا أنت في سند موجماتي على دافن لكونو في سمنتيار الله ولا مو أنت في النيام ما ولا نيام فينكي ولا أنتلو من كتي ولا منك تولوت ولا أنك تامن سمولا نبيمو نمولتي على ياك مولي يوبري كم تولا مولوجي من يالونكو مسلم ولا ميت أكاك بالافات دينا لومبالي أكما ni moje membe ni alhalola isaje ka jele ni atar molo me alon ko anyala mata kutro faysi asi jele sako bar musudu al sahakatu walka afenke bakel aka wolu kontani bakel walla walka jalala bakel wala sabu telefon lu ka afo nyoy ko tole jelo ko wala diata bari tole wulo man dia moye ka tole jele wala diata mole bari ka tole wulu o man dia moye subhanallah ni atar ko ka wulu man diete alon ko yindo fana molle ya wulu sai woto manya naka jele adum fana ala jarabiro men ke wala man ko rayo jarabiro ke tan la ite men fana ka jele
yetolo injele walla nyamato walla memman fute ka jele ala me ya ke wala wo man so nyin aman ko pour ka ketala iman ko kunni na kay me yatina e tankan dala bari nyanta ala tangtula iman nyanna amari jelela iman nyanna amari doyala banniyaje mari nyanta nyin kuma kan fola alhamdulillah alladhi afani tentobe alay me yantanka mimma talaka bihi ayati jarabi minna wa faddalani ala kathirin ayin fisandi bake mo jamalika mimman khalaqa alay min dada tafdilan fi samantiya bala ni mari sa mari sutrano e mari sidwa keno ay jata kende ala e mari nyantale ka kumbo kaje ko ala fela jarabi fenna ayata tanka minna ha bari ka jele wo mukule teme yalon ko wa haramtale alamale fahamu dina dinol bunda tan say anin nanin jaw al-sheikh rahimahullah ko ma yuqalu fil majlis misil mo nyanta mem fola nabe sirin dulato kacha dulalam walla ben dulalam walla abe sirin ne atamantar kula memba bisindla bar hannabe kula memba bisindla kam madama wo mantara dala bisindla kan amari nyanta muna fola wala munyinti ako an ibn umar radiyallahu anhu qala ibn umar ko kana yu'addu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil majlis al wahid ika kontiro ke kila no sallallahu alayhi wa sallam ala sidula kilomoto 100 marra sinya keme min qabla an yaquma jannabe wulila aka kuma kan min fo sinya kebe wala munti aka fa rabbi ighfirli wa tub alayya إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كلا كافو على سيد لا وسيد لا جنة ولي سايبو ممو ابن عمر عبد الله بن عمر أكوي كان كونتا نوما وكايت لو كافو سامبل أكوي كان كونتا نوما لي me yalon ko sinya keme wala men dasata wala sibla kelon ta kamne fo rabbi ighfirli ala najnubul kafar wa tub alayya yatubim ma innaka anta tawwabul ghafur etram tubilati emujun be kafar lati nyina yanta ka fo siblalto dina kasi sidulalto momon din tambita yeno bulano kamulla lanjurolu sata kamulu ngaybolu sata kamulu koma kuma momon din tambite fem fama ete momon din mo yefem fama yefe ofen ninge yefem fama yefe ofen din fana long mo la ko to kabe sata banta bal nin grand place on nin sidlalto o mujjunu bi sendolati barikila sallallahu alaihi wasallam atakanyine ke ala saibol fana yola karabulu ko nabe sirin dulato amantar diamula walla be lamirla walla be bisirin kula mem mantar kela da kumoti akan yin doron na rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur ala najunul kafarni yatubi ma etalamu mansoti mem mutubila mansoti mem junube kafar la mansoti almare asona ndimbe bunda tan sayni lulun jang al-sheikh rahimahullah ko kafaratul majlis wala mu junube kafar lan men ka ke ni mo sita dulato saybe wuli kan wo dulato silam e mari tata kaccal laba walle tata muhadara laba walle tata kawandol laba walle tata waladiyol laba e mari be sire wo dulato e lefta ka wuli wo dulato e mari nyanta ka nyina fo wala mu yafa subhanaka allahumma wa bihamdik sanabe mario e anin tento kamallo be ente mario le ashhadu an la ilaha illa anta mese daren ko batu man sama sarto na kan na man ket alat astaghfiruka mbe dan la junubi kafarola wa atubu ilaik mbe tubi la fanan kate kan nyene nyanda ka kuma kawti muslimu wala kuma kawti nasi ta kacha dulato abe wulla yin kacha alfu nyin kamma nane kanata ma kuma fota buluje men man nyana kafo asala dan junubi kafarola isafa ko subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nyina nyanta kafo nimmo be wulila sidulato me yalon ko amari sida jay kacali ke wallahi wala daladi walla diya mutamolle tema kamol tema dada nabe wulla nyina musunnata amari nyanta ka memfo bunda tan say anin woron jang sheikh rahimahullah ko
duwalam ñinti liman qala ghafara Allahu laka nimmen ko alama lela junubolu kafare imari ñanta men folaye ako wala mo fana ya faye ko walaka alama le fana na junubolu kafare ñamo ko ghafara Allahu lak alama lela junubolu kafare addu'a tay junubu kafarol la imari fana safaye ko walaka anin alama le fana na junubolu kafar bunda tan sayni warulan jam al-sheikh rahimahullah ko addu'a duwalam ñinti liman sana ilayka ma'rufan nimme ku kendo ke ay ku kendo ke wala mu ay mari londindi la dinola bawo duniya ku kendo tige me yosi mo me yalla wala ke londindi la tawhidola anin sunno ani be alabat la nyaadi ibe fan senan la nyaadi mote duniya kono mennene ku kendo kete mennene be ku kendo kele me yo mari si abadan woto ni wo mari yo ke to nyanta duwa men fulaye wala jazakallahu khaira alama le kayro ke abe ku kendol kono fana comme duniya kol moy la karambujo moy boloye moy futundi moy fano saye moy mano saye moy makoy mobile to moy makoy fendindo duniya kol to ne moyo ke imari safa ko jazakallahu khairan ba wona ta hadiso do kila ko sallallahu alaihi wasallam moy ku kendo kale alisi amari jo ni ta jono le mari duwa e faya ajiki ko e mari ya jole wato nin moy ku kendo ke wakata duniya kuwalti ba walla alkiyama kuwolu dina kuwolu duniya kuwolu e mari ya fa mari jazakallahu khairan wala mu fendinte hakkende ina tema e mari nyanta men fala almale mantabe bunda tan say anin say jam Sheikh rahimahullah ko ma ya'simu Allahu bihi min ad-dajjal min ka alaka molu tankandi fawlu men fola walle karanwala kaba dajjal wala mu hadamadu be ala dan la kol min la walle be men karanna pour ale tanka masihu ad-dajjal wala mu kolt masihu ad-dajjal atamu jarabolti kabo alabul subhanahu wa ta'ala manto tambitela annabi modu yela mantolu maslan dala ko min kira ya fanya sallallahu alaihi wasallam ko masih dajjal fitno warta ma annabi mo man tambi fa sala molu ta ke hakili tundato nyin kamma ko me yalon ko al fitno warta ba ta masih dajjal abe duniya be yayila adun ala jarabo mi sembo bo warla bake wala mu abala jarabol kono ala be arjanna dilala walla arjanna be talla bulu jarabindir arjanna anin jarabindir jahannama abonyale fana ala be kaba ku jamal dilala kamolu wulinde abolu kono anin ka sanol fundinde banko kono ko di forolu sansolu anin kayro banko la kayra kul be ala sol beta ayake abulo kono pour ka molu jarabi nam bare ni atari mari balanta ala ko amanke atakamuna fo mole wala matem alalti ni mari balanta ko amanke alati abe mari fala ay dundala arjanno kono la ala jahannabo kono wala mu arala arjannoti ni mari sontama ko atele mu alati asi mari tuje ay mari dundal arjanno kono walla ay mari dundi ala arjanno kono baratala arjanno wala mu alala jahannabati ni mari balantala walla sikata safo e foyta mama manke carte ban ni ko ha asi wo mamo nyinta yo wulini nan o be ka ke alal dunyola kono pura alonde nyaako nyin kam fitno nyin na waro abo nyaale ma asimota ya faratema ay amari fana ay wuri ay tiserota bula mola ka fara fulati ay na ya fa wuli ay wuli o be mu fitnan dolti kila sallallahu alaihi wasallama yemen fo masih dajjal lakot abol tankar fawlu kono mari yonta men karanna ako kila ko sallallahu alaihi wasallam man hafiza 10 ayatin min awwal surati al-kahf nimme suratul kahf folodula ayatan tanka ako imari ka karan ako usima min ad-dajjal ala si tanka dajjal la fitnula imma ay tanka dajjal wala mu dajjal la fundi wato tete talla balurin walla hanna ya tali balurin ala si tanka la fitnula ata kukelela ala malen tanka dajjal la fitnula suratul kahf wala mu alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja fokata aya tawnyim banta dano wala sabu anata sunnoto
me yalo lonna dole hadiso ni sahayandi wala mu jima wa jima ka suratul kahf nyinta ka karam na abona la manin soro ala kaba folo la fo ayatan ka wotanka anin kara karam aka abona la fana wal isti'adatu billahi anin ka ala tanka nyinin min fitnatihi ate مسيح الدجال لفتنه على جربين درولا عقب التشهد الأخيرة من كل صلاة ومن تنبيرال نعمي تهيا لبهوتو إلى صلوات صلوة صلي على تهيا لبهوتو ka duara mo bije me yalonko e ka ala tankanyine kunani la bol kono min fitnati masih ad-dajjal bunda tansay anin kono tan jam Sheikh rahimahullah ko ad-du'a liman qala inni uhibbuka fillah duwale munyinti inyanta fola moye wala munyanta duwale moye mojoma men koye kon ntenye kanu alale kamma ntenye kanu alale kamma lonna le nyu wali fo muso nyanta fola kyoye men man ka kemati ka fa nye kanu ala kamma ban fe man nyana fola e nyu wali je bari e konni atari mari e mansika fitnole tela anate otumo kasite je bannatare mu molti me ale niyo fate aba fa hamla nyaadol ma sako wande muso e mari kana faye walla ni afu wande kyo aba fa hamla nyaadol walla muso ya fa ham nyaadoma e mari kana faye ka faye ko inni uhibbuka fillah ntengi mari kanu alal kam kila ko sallallahu alaihi wasallam nim momon de mo kanu isa kata ya faye na mari ya foye ko nge kanu alal kamma akoy tafanan sa jabi ahabbaka Allahu alladhi ala man so kanu man so me yalonko ahbabtani lahu wala la ko ya sabu yen kanu ha wato kama ita wala mol nyanta nyo kanu la ala kama kati nyo kanu ko kunnin kama wo bukalla ban adu abukatu nim mole nyo kanu duniya ko la kama duniya fa banna sako duniya ko nya atar yemo kanu nyi nyaale kama nyi nin ke bana to katal nin atar yemo kanu fenwala kama fenwu nyim fanan ka banne nin atar yemo kanu ko na be sirinne sinyo ya ka bannol bari me yalon ko buka ban feren wala nemo kanu ala kama abe balurin ban e ka kanu la ta balurin bay ka kanu le na balurin ala kanu wolontale na mantar balurin ala kanu fana wolonta wala muka duwaye kala dimbal soraka koma ka ila kolea kulu kalonin wote mai mari simenno wato nimmo ko inni uhibbuka fillah ndenge kanu ala kama e fana safa ko ahabbaka Allah aw ahabbaka alladhi ahbabtani lahu ahabbaka alladhi alaman man soye kanu me yalon ko ahbabtani lahu yankan walla ko kama na bunda tankonon ton jang Sheikh rahimahullah ko ad-du'a duwalum nyinti liman arada alayka ma lahu nimmen nata ayala nafulo nyinta ko e ko afele ata mendiyate walla ay fendi la jeto ako na ko e ko ela nafulo fele ata mendiyate ni hadiso nata ko mento wala mu berin sahabalu walla muhajirinul botam makani kila bayte data madina kila e badiya choki saibolu men be maka anin men be madina muhajirinul nin lansarol tema wala lansarolu atarte dolu kono me yalon ko ka fa yani men nakolu choki nyobala nin men abi ayyub al ansari yani momen nakolu yani menke kafunyoti wala mu yani menke badi muto wala mu Abdurrahman ibn Auf kabirina Abdurrahman abi Ayyub ko Abdurrahman ko kila kon tollemu badinti sa jube na kordali fele korda fule lefta menna nyin fulo kono yo fo ni ekilinta ya sabatu woto lonnal ko ay nyim fanan fay ko na musol fanalu lafta menna so fo nyi ngobula isi wo futu wal musira sira lati sira la ko be nyame ibuka tasdid ke jeto wala mo ibuka kolendiro ke atala kuwol to comme Sheikh al-Abbad akafo wata ko sira membe den tarikh la ko yutasahalu fi amrihi ma la yutasahalu fi ghayrihi idha lam yakun fi bab al-aqidah wal ibadah akanyin fo wata wala aqida la tarikh la ko e ka sona ndiro ka tala
sanado do la kuwolal ni atara manta dending aqida la nin alabatu kuwol wala sablo nali yani fosira nin to ko ayo fo abdurrahman bar abdurrahman men fa wala mu barakallahu laka alama alay barako ke ila nafulo to fi ahlika barakallahu laka alama alay barako ke fi ahlika ila dimbayal to wa malika ni la nafulo to barana ta hadiso konte na men fa wala mu dulluni ala suq lafte marsaw yitanna wala tanna ka fi ma dolem Allah yahfazuhu wa kamulu jalenda ko itol mu badi bun kolti itol bota ni abdurrahman ibn auf le bala wala mu itol fanal marse ni tara dawde ka marse wala nyininka bawo abdurrahman ko nyin kenno e ko dulluni ala suq akay ko alma alay barako ke ila dimbal tani la nafulo sa lefte num fonya do wala mu marse yitanna abdurrahman na ta marse to biri ayi tala business o ka abdurrahman ibn auf anata ke nafulti bati fa contineta anata muso nyinin kodi bala iraya nyinin taman sero funtita abala komine muso di kewla imma fula wallamba walla churayo lamba walla men no wol mulunta kabirin kila yo ba jabala kila ka sallallahu alaihi wasallam fay fuduta ban kasu janda ko kila ha kila ka ko awlim walau bisha wala mu walima ke hanni be sa ko ton fala walla sa joy bol fala comme walima asidano le ye ake sati tawe santo walla ka jiwe duma bawo kila fa e walima ke ni ko walima wala ni muso dia ke mala bi wo somo walla wo telefulo kono ay do mo tabi walla tamare sang anin keke walla ata sang aka fi mal kumandi ani adomo bawo kila sallallahu alaihi wasallam ala musdo bi riya diala wo somo ay tamare wala fenke ka fa haytha wala mu tamare ntoluya safo wala mu mbudake wala dol ka fa kanyo dol ka fa tie futo ayole ta ayole landi baso kam ani ala saybolu ya do monin nono oto ni musodi ke wala lume wo somo wala wato na nya soto ke asitabirin dinkeno ani ala muso to do anaka funyo maliye wo domo pour ka kontamo nyita ani edwaye kila nata faye ko awlim wala bisha wala mu bunda yinti wala saba ko nimmo ko nana fulo fele elefta men wotaje wala men wol mulunta ako ya fa barakallahu laka wa fi ahlika alama le barako kila na fulo to malika anila dimbayal to anila na fulo to nam ako nam o malika ako inma jazaa'u as-salafi alhamdu wal ada'u ako kamo dontoro la jomu menti ako wala mu ya ala tentu wala mu ya amari tentu an fana ya jo wal ada'u an ya mari la dontor fonyinta ya murundi amari ma bunda tan kononto an fulanja Sheikh rahimahullah ko du'aul khawfi min ash-shirk du'a men yanta kake mo yanta ala dan la ni silanta fulanka fiyala ila barol to walla ila kuma kaunto ebe du'aro men fula wala mu allahumma mari inni a'udhu bika betan kanyina an ushrika bika pour nga fulaka fuita alama wa ana a'lamu wa atar mbalon dinna wa mukuja balt betan kanyina wala wa astaghfiruka lima la a'lam mbe junubu kafaro dan lete ala bulu fento me alon ko nga fulaka fu mala wa atar malon nyin du'a kuma ya tabake ha nduwa kuma tabake wa kama ita wala mu fulanka fu wala jawya fo ay futa nyin to ko hanni mam mello e kala dana la wala mu astaghfiruka be dani la junubu kafaro la lima la a'lamu fenna me alon ko mawala wala mu ngafula ka fu makuto mam mellon woto hakiltu wala mu membe den fulan ka fu ala ko wala bunda tan konon to anin sabanja Sheikh rahimahullah ko du'a liman qala barakallahu fik ite nyanta mun fulan moye nyanta mun duwala fulan moye nimmen ko e ko barakallahu fik e mari be duwaro men fulay ako wala mu yafa ko fika barakallah na ko e ko barakallahu fika alama alay barako kela koto ite fana yafa ko fika barakallah alama alay barako ke ifana na koto woto ni ko bejube nyimbe mu sunnalete kayro fana doron wala ka janjan ni muslimol tema bawo muslime ya famu kayro lete peace ha waya sabu mol kala fi kayro la nyoye bari bu kala fi dan idam maya bari nim moya foye fana ka murundama isa fa yo fika barakallah du'a karahiyat at-tayra nim mo be du'a la puru e mallafi
nunun jawya ka ala tanka ñinin nunun jawya la akoy safa ko comme ni aje ko nin lungu men te fundita comme na mol ka fa nin te fundita nin muso be na silo bu ka dia wala nin siso benta wala men wol mulunta na silo bu ka dia ako ni o sute fante be ndo aran fa allahumma mario la tayra illa tayruka kunu tiriteje wala safono ko nunun jawya man tarje fonite ale menke moliye wala khaira illa khairuka adun khaira fanante je fonite ale mendi mol la kairoto wala ilaha ghayruk batu man sarto nya kan na man keta alati wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.